ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ଡିଜାଇନ ର କଟନ ପାଟ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଛଟା ଧଡ଼ିରେ ଏଇ ପାଟଟା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଧଡ଼ିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ରେ ଏଇ ପାଟ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଇତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ছ ধড়িরে এই শাড়িটা আছে এটার দাম হচ্ছে 7500 7500 রে এই পাট আসিଯିବା আমার দাম মানে ସବୁବେଳେ কম বেশি হউতিছি আপন মানে আমকু খরাব নাই ভাবে আমার সিজন জানি করি আমকু এভারজেন টাইম রে যেন্তা রেট দেছি সেই টাইম রে হেন্তা আমার পাখে अवेलेबल করি পারছু আমি ছ ধড়িরে কটন পাট মেরুন আউ डार्क मेरून आउ मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे ई पाट आसबा चालून देखमा आ गुटे कटन पाट एटा भी आमे छ धड़ी रे कटन पाटटा देखमा ते सुंदर हिचे देखुन माछ धड़ी रे अच्छे पूरा नवकोठी स्टाइल रे पाटटा अच्छे माछ धड़ी रे छ धड़ी माछ रे आसबा मेरून कलर डार्क मेरून कलर रे आ लाइट मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे ई पाटटा अच्छे इतार आंचल देखो ते सुंदर ହେଇଛି आंचल ए साड़ी चकचके जाउछि सबु आंचल माने अलगा अलगा डिजाइन रो आसबा डार्क मेरून लाइट मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे ए पाट आसबा आ इतार ब्लाउज रे एंते डिजाइन रहबा सुंदर ହେଇଛି पाट ई पाटर दाम होछि 8000 टका भल लगा बेले स्क्रीनशॉट लेकर आमको देवे आमे आपन को ई साड़ी माने अवेलेबल कर देबो 1 मंथ 2 मंथ पर आपन जदी साड़ी पचराबे हमर पाखे नहीं थाए आ गुटे देखमा चलून पाट ई 6-5 वाला गुटे देखामा हमर पाखे 6500 वाला दुईटा আছে 6500 वाला दुईटा को देखे देमा तारपरे अलगाटा देखामा एटा गुटे देखो एटा 6500 टका पड़बा 6500 रे ई पाट आंचल मयूर मयूर रही ब्लाउज पीस रहबा मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे डबल धड़ी रो कटन पाट सुंदर लागुचे पाट 6500 टका तार रेट रहबा आ गुटे कटन पाट देखमा एटा भी 6500 टका पड़बा कटन पाट दरकार हेबा बेले हमर शॉप के अपन विजिट भी करि पारबे हमर शॉप रो लोकेशन होचे बुढ़ारजा रे हमर शॉप अच्छे 6500 टका रे पाट अवेलेबल अच्छे आ गुटे पाट देखमा चलो एटा भी 6 धड़ी रे अच्छे उल्टा हिची पाट केते सुंदर हिची धड़ी देखो माछ धड़ी रो माछ धड़ी रे आसबा हमर शॉप अच्छे बुढ़ारजा संबलपुर रे शॉप रो फर्स्ट फ्लोर रे अच्छे आ हमर गूगल रे भी शॉप रो लोकेशन दिया हिचे आपण माने आसबे हमर शॉप के विजिट करबे देखो इतार आंचल भी कितने सुंदर है बहुत सुंदर है पाट ई पाटर दाम आसी जिबा आपन को 7800 टका 7800 टका रे ई पाट अवेलेबल है जिबा बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रे पाटटा अच्छे
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ କଟନ୍ ପାଟ। এটা এনিমল वाला কটন পাট है এতে সুন্দর লাগুছে দেখুন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏନିମଲ ଡିଜାଇନରେ ପାଟ ଅଛି। କଟନ ପାଟ ମାନେ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆସି ଏଇଟା ଇଜିରେ ବି ଆମେ ୱାଶ କରିପାରମା ଇଜି ୱାଶ ମାନେ କରିପାରମା କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ କି ତାର ସାଇନିଂ କମ ନାଇଁ ହୁଏ କି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ। କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ତା ଆମେ ୟୁଜ କରସୁଁ ସେନ୍ତା ଆମେ କଟନ ପାଟ ବି ସେନ୍ତା ୱାଶ କରିପାରମା। ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଚକଚକେଇ ଯାଏସି। ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖ ଏତାର ଦାମ ଆସିବା 6800 ଟଙ୍କା। 6800 ଏ ପାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବା। 6800 ଟଙ୍କା ଏଟା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଟନ ପାଟ ଦେଖମା ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଇତ ଡିଜାଇନର କଟନ ପାଟ। ଦେହ ଯାକ ପ୍ରଭା ଡିଜାଇନ ଆଉ ବୋଇତ ଡିଜାଇନରେ ଏ ପାଟ ଆସିଯିବା। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ କଟନ ପାଟ ମେରୁନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କଲରର। ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ମେରୁନ୍ ରେଡ୍ କଲର ନାଇଁ ଥିଲେ ମଜା ନା ଲାଗେ। ଲାଲ କଲା କମ୍ବିନେସନର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି। ବାକି କଟନ ପାଟରେ ମୁଇଁ ଆଜ ତକ୍ ଗୁଟେ ବି ନୁହେଁ ଦେଖେ ଲାଲ କଲା କମ୍ବିନେସନରେ। ମୁଇଁ ୱେଭର ମାନଙ୍କୁ କହିସି ଲାଲ କଲା ଆମକୁ ଦିଅ। ଲାଲ କଲାଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମେରୁନ୍ ରେଡ୍ଟା ମିଲ୍ସି ଏଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ है ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ है। ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବା 6500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। 6500 ଏ ଶାଢ଼ୀର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ 6500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଟନ ପାଟ ଦେଖମା ଚାଲୁ এটা তো সেমটা আছে না এটা ଗୋଟେ দেখলা না হাতি ঘোড়া वाला ସେ ତାର ଗୋଟେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା वाला ଦେଖେଇଥିଲା ଏବେ এটা ଇତାର ଗୋଟେ କଲର ଏଇଟା କପର ସଲଫେଟରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ପଲ କଲରରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ପାଟ ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏ ପାଟଟା ଟିକେ ଖୋଲମା ପାଟ ତ ଖୋଲିକରି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ରୟାଲ ବ୍ଲୁରେ ଏ ପାଟଟା ଦେଖମା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁନ ପାଟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି 6800 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଏଟା ରେଟ୍ ଅଛି 6800। এই পাটটা এই ব্লগটা স্পেশালি কটন ପାଟର ବ୍ଲଗ है ଆପଣମାନେ କଟନ ପାଟ ଏନ୍ତା ବ୍ଲଗ ବନେଇଦେମୁ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଯିବା। ଆମେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ଲଗ ନେଇକରି ଆସୁଥିମୁ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ବ୍ଲଗରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମରେ କାଣା କାଣା ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇছে ପାଟ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ପାଟ ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇছে 6800 ହେତା ରେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନରେ ଅଛି ପାଟ ଦେଖୁନ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାଟ ମୟୂର ପୁଛରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡିଜାଇନ ଟେରାକୋଟା ମୟୂର ହେଇକରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। এটার আঁচলটা কেতে সুন্দর হয়েছে দেখুন আঁচল বহুত সুন্দর লাগুছে ব্লাউজটা কন্ট্রাস্টরে আসবা बैगनी टाइप कलर रे देखो ଏବେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପାଟ এই ପାଟର ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ନମ୍ବରଟା ଦେଖ এই ପାଟର ଦାମ ଆସିଯିବା 7200 ଟଙ୍କା 7200 ଟଙ୍କାରେ এই ପାଟ ଆଭେଲେବଲ। ଆଜି ଦେଖମା ଆମ ଲାଷ୍ଟ କଟନ ପାଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା କଷ୍ଟଲି କଟନ ପାଟଟିଏ ତାର କାମ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ ଉଲ୍ଟା ଧରିଛ ଶାଢ଼ୀକେ ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଲର କମ୍ବିନେସନ ପାଟଟା ଆସିଯିବା 7800 ଟଙ୍କାର
सुंदर ହେଇଛେ 7800 टଙ୍କା पड़वा देखो ते सुंदर लागुचे बारीक डिजाइन ହେଇଛେ पूरा काम चमचमी जाउचे केते सुंदर दिसुचे चमकी जाउचे पाट এটা মাত্র পড়বা 7800 টঙ্কা এটা সব কষ্টলি পাট মানে আজ সাবিত্রী অফরে আমি আপনাকে এন্তা রেট মানে বতেইছে ইতানু আউ বার্গেনিং নাই हुए कस्टमर माने हमको इतारनु भी आउ बार्गेनिंग करसन इतारनु कम रेट रे हम जाई नहीं पारू सेथि लागि बार्गेनिंग नहीं करबे बहुत सुंदर लागुचे पाट देखो 7800 टंका रे ई पाट आपनको अवेलेबल हे जिबा आज आम आपको बढ़िया बढ़िया कटन पाट मैंने देखालु आज गोटे ब्लॉग बनो बनो दुईटा ब्लॉग बनीगला मझे डिस्टर्ब हो गला आपण मैंने दुई ब्लॉग के जाकर आमर कटन पाटर वीडियो मैंने देखिए बेसी शाढ़ी नहीं थे किंतु सब शाढ़ी सिलेक्टिव शाढ़ी मैंने अच्छे आमर वीडियो के आपन जदि यूट्यूब रे देखुथिबे तो शेयर कर दोथिबे आ फेसबुक रे देखले पेज रे शेयर कर देबे आपण मानकर फ्रेंड सर्किल रे हमको मानको टिके आमर मानकर हमको मानको सपोर्ट करूँ आउ आमर जदि शाढ़ी भल लगुचे आपण आमर शॉप के भी विजिट करि पारबे आमे ऑल ओवर इंडिया पोस्टल सर्विस रे शाढ़ी पठे देसु आउ बाहर के भी पठासु बाहर के जदि पठाबार अच्छे से लगे आम पर्सनाली कथा लगमा आउ ऑल ओवर ओडिशा भितरे आमर 60 रु 80 टंका भितरे शिपिंग चार्जेस लगसी आउ बाहर के पठाले स्पीड पोस्ट रे देसु जेहेतु से 120 रुपीस 130 रुपीस तक आसी आसी कस्टिंग आपण मानको किछि साड़ी भल लागले आमे ऑल ओवर इंडिया सर्विस देवाले रेडी अछु आउ किछि भल लागबा बेले स्क्रीनशॉट देखरि हमको जनाबे आज लगी एतकी मामोला हैंडलूम तरफ मुई श्वेता मिश्रा नमस्कार।